नमस्कार बंधुरा वेलकाम बैक टू माई चैनल। भिडियोर प्रथमेई एक कोश्चेन रइल आपनारा कमेंट बक्से अवश्य जानाबेन जे गेस द प्लेस कलकातार ए बिग क्लक जायगाटी कोथाय। तो चलुन आज के आमि देखाबो किभाबे कलकाता थेके हावड़ा ब्रिज क्रस करे आपनारा हावड़ा स्टेशन पौंछाबेन। जारा प्राइवेट कारे करे विशेष करे जान तो कोन दिक दिए आपनारा ढुकबेन एक्चुअली। चलुन हावड़ा ब्रिज क्रस करार पथे आमी किछु किछु तथ्य आपनादेर देब। भिडियोटी संगे थाकुन। बड़ बाजार क्रस करे किन्तु एई मुहूर्ते आमी पाब्लिक प्लेसे बासे आछि, पाब्लिक ट्रांसपोर्टे प्रचुर किन्तु गाड़ीर एखाने किन्तु साजानो आछे, ठीक आछे। तो एर पास दिए किन्तु जेते हय। ट्रैफिक पुलिसरा मेनटेन करছেন। कलकाता ट्रैफिक खूबই একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে ট্রাফিক পুলিশরা। সল্ট লেক 215 নম্বর এ বাসটি পাস করলো। হাওড়া মেটিয়া ব্রিজ, মেটিয়া ব্রিজ কিন্তু জামা কাপড়ের হোলসেল মার্কেটের একটি খুবই সুন্দর জায়গা। শ্যামবাজার, হাওড়া শিয়ালদা এই লম্বা বাসটি কিন্তু 37 নম্বর বাস। আর হলুদ ক্যাব মানে হলুদ ট্যাক্সি কিন্তু এখানে কিন্তু খুবই মানে ঐতিহ্যবাহী জিনিস কলকাতার। এই বাসটি পাস করলো পিকনিক গার্ডেন হাইকোর্ট। তো আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে হাওড়ার ব্রিজের ওপরে পৌঁছে গেছি। आनंदपुर मिनी समस्त किछु किन्तु हावड़ा ब्रिजेर उपर दिए क्रस करे, कारण गंगा नदीर ओपारटा किन्तु हावड़ा और एदिकटा किन्तु कलकाता। खूब सुंदर परिवेश এই মুহূর্তে, ঠান্ডা হাওয়া এবং দুই ধারে কিন্তু ফুটপাত দেখতেই পাচ্ছেন যে মানুষ বড় বাজার থেকে বা সন্নিহিত কোনো হোলসেল মার্কেট থেকে মাল কিনে মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে গাড়ি একটু গতিতে আছে। হাওড়ার ব্রিজ শেষ হওয়ার পরে এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটি কন্ট্রোল রুম, একদিক দিয়ে আপ একদিক দিয়ে ডাউন, ঠিক আছে। তো আপনারা এই সোজা নামবেন।